Hello everyone. Good morning, good afternoon, good evening. So our topic for today is about one true motive for all service. Unsa man ni mao ni ang atong matuod nga motibo sa tanang pag-alagad. So una, true motive, the heart's reasons for serving. Una, for God to honor Him. Ikaduha, for others to show love and compassion. Ikatulo, not for personal gain or recognition. So Jesus sold whatever you did for one of the lead. So you did for me. According to Matthew 25 verse 40. Thank you and God bless to all. Okay, hello everyone. Good morning, good afternoon, good evening to all. So our topic for today is about one true motive for all service. Unsa man ni mao ni ang atong matuod nga motibo sa tanang pag-alagad. Number 1, true motives, the heart's reasons for serving. Number 1, for God to honor Him. 2, for others to show love and compassion. Brothers and sisters. Number 3, no for personal gain or recognition. Thank you and God bless to all. Hello everyone! Kumusta ka mong tanan? So our topic for today is about the pursuit of earthly wealth. So unsa man ni? Mao ni ang paggukod sa yutan-ong bahandi. So dili kita makaalagad sa duha. Dinhin niining yutaa versus bahandi sa lapi o ang Diyos. So pahimangno sa bahandi pagtukod sa yutan-ong bahandi nga nag-una sa salapi kabtangan gahom. So mahimong musangpot sa kahawang kabalaka. Si Jesus nagpasidaan, brothers and sisters, nga dili kamo mag-alagad sa Dios ug sa salapi. According to Matthew 6 verse 24, ang tinuod nga katumana nagagikan sa Dios, relasyon og katuyuan.